चंडिके जगदंबिके अंबिके कालिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कलंकित नायक बचबी निश्चय बचबी। एमती एक अदिनिया राति रे ए जेल पाचे डेई चली आसीबू आउ पुलिस आखि रे सब देबे धूल दे खसिबू ना। अबे सत कह मन दास तुमर कलु काई अब सत कहूची भले रे कहूची मानि जा मु सत कहूची सर से मर्डर मु करिनी आपण मते मारू मारू मारी देला भी मो पार्टी सही गोटाए कथा बाहरिबो से मर्डर मु करिनी 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 से मर्डर तू करिनु यू ब्लडी सर एटा सौदरे मानिबो नै एटा को सेक दे तू माने काळू कोडा सेक देखिबे सब ठीक मानिबो। ओ तमे चुप करो देखो सत्य आई एम श्योर तमे से मर्डर करिछो नै सर काहे ना तम भाउज मानिकू तमे दिने भलो पाउथिलो नै सर किंतु परिस्थिति रे पड़ी तम भाई को से भाई जीवा परे ए सब को तमे सही न पारी तमे तम भाई की मर्डर करिछो am I sure पैसा नहीं आपण समिति कोसली सर आपण समिति कोसली नले भाई प्रतित्या भाई रो विश्वास टूटी जीवो वाल्मीकि रामायण बोल होई जीवो भक्त लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र निकट रे गोटे कलंकित चरित्र पलट जीवे आउ से अदिनिया 16 वर्ष रे श्रीमंदिर पतित पावन श्री टुकुरा टुकुरा है बासर राति रे तम हाथ छुआ से रक्ताक्त भुजाली नहीं सर एटा कोन मित्र तो सबु सत सा से सत भीतर लुचि रही एमिते एक कहानी जाको कहीं जानी नाती कि केबे कहीं पढ़ी नाती
अधीन मेघर कहानी जो अधीन मेघ आम परिवार को सरकार करी प्रतिटी चरित्र रे कलंकर दाग लगे अधीन मेघ हाँ सर से अधीन मेघ देखो मारिबा बंचाइबा आम हाथ न थाए सब से ऊपर वालार खेल आम तो केवल आम कर्तव्य कर शुणु मोर ऑपरेशन पर विलंब है मुझे भगवान मो शांति को बचाई दिंतु प्रभु बचाई दिंतु बचाई दिंतु सर मो शांति कंग्रेचुलेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल होईची आपण स्त्री वर्तमान विपद मुक्त धन्यवाद सर धन्यवाद आपण आम भगवान सर आपण करूना मु जीवन में केबे भी सोची परिबिनी केबे भी सोची परिबिनी किंतु 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 पड़ी कोन सर हां शांति देवी सिना भल हो गले हेले तांको पेटेर गभीर आघात लगी तांको गर्भाशयटी संपूर्ण भाव नष्ट हो जाइछि शांति देवी आ जीवन रे मां हई परिबेनी भगवान कहीं तुम्हें निज जीवन दीटा दंड देल प्रभु कहीं दोष कर निज शांति तुम कहीं तुम्हें ता माँ पुणी को चढ़ाई देल जीवन सारा से तुम पूजा अर्चना कर पूजा अर्चना कर प्रभु शेष तुम्हें ता माँ पुणी को चढ़ाई नहीं गल कहीं प्रभु कहीं तुम चिट्ठी लिखते से डाक्टर को मिछ कहते से मु बाहई परिबिनी ना तुमको छुआटे दबार मोर आ सौभाग्य नहीं ना आज ठार मु बंजा हो गली ना आकाश रे मेघ आसिले सब जीवार भरी जाए तरु लता कीट पतंग समस्त खुशी हुए मो खुशी की अदिनिया मेघटा मो पाखु छड़ाई नहीं ए नारी जातिर गोटे कलंक लगे नहीं तुम ठीक कह शांति ये अदिन मेघटा आम जीवन में एमती दाग लगे गला दाग के गला दाग अदिन मेघ मिछ दुनिया रे मन जाजबर नीति भांगी जाए तारा स्वप्न बार बार मिछ दुनिया रे मन जाजबर नीति भांगी जाए तारा स्वप्न बाली घर जीवन डंगा कागज तियारी दुख दरियारे एड़े तो भौरी आए रे दैवा आए रे दैवा
দেই গলা দাগ অদিন মেঘায় দেই গলা দাগ অদিন মেঘা समय खेलुची खेल चका भौरी समय सुरे भासे सुना सवारी अढ़े दिन खेल ए संसार ये बाजर एठी लुहरे मरे नहीं सोस अठरु अलगा गला सोस आए रे दैवा हाय रे दैवा हाय रे दैवा तोर ई की भावा देई गला दाग अदिन मेघाय देई गला दाग अदिन मेघा ओहो भाउज अरे खाइबा उठे जल्दी नहीं आसो कौन से घरे करूछंती अरे बाबा जाऊ छे त व्यस्त काई की ओहो भाउज तमे आगो मते खुआई देला भारी भोक लागिलानी ता छडा मु जतेला जे घर छाड़ी शहर को जाईची मो सुना ना कि भाउज हाथ न खाइले मो पेट कोन पुरिबो चलो चलो मते खुआई देला चलो आज मो पाखे अच्छो बोली तुम कोले बसई खुआई जाई तुम पण तो कानी रे मो मुह पोछि दउछ हेले आज थारु जतले मु शहर को चली जाउछी सेठी मते के कहि दउ भाई तो किए ता पण तो कानी रे मो मुह पोछि दबो सत्य देखो सत्य मु सत्य कहूची तमे जदि एमिति कांदिबा ना मो भी कांदिबा कहिया काई काई मु तो कांदुनी भाउछ सत्य देखो सत्य शहर जगह ठीक समय खाइबो मन लगई पाठ पढिबो देह पार जत्न नबो हेला त ओहो भाउज अरे मु कोन छोटो पिला होई जे तमे तो तागिद करूछ अरे पागला छुआ जते बड़ हेबी बाप मां के पाखरे से सब बेल पई छुआ
ହଁ ଭାଉଜ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ପରା ହଉଛ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ହେ ସତ୍ୟ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ କାଖେଇ କୋଳେଇ ବଡ କରିଛି ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ତମେ ଦି ଜଣ ଆମର ହଉଛ ଦିଟା ପୁଅ ଶାନ୍ତେ କଣ ହଉଛି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛ ଆରେ ଏକା ମୁଁ କଣ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ତମେ ବି ଖୁସିରେ ନାଚି ହବ କାଇଁ କଣ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଆମ ମନୋଜ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଖୁସିରେ ମୋର ତ ଖାଲି ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ କହିଲ ତମେ ଆମ ମନୋଜ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ହଁ କଣ କହିଲ ଭାଇ କଣ କହିଲ ମୋ ଭାଇର ପୋଲିସ ଚାକିରି ଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ହଁ ଭାଉଜ ଏସବୁ ତମର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ସବୁ ସେଇ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦୟା ଆମର ଏ ଘର ମନ୍ଦିର ମାଟିର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ଲାଗି ରହିଥାଉ ଆଜି ମୋ ଭୋଗ ଆକାଶରେ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସତ୍ୟଟା ମୋର ପାଠ ପଢି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଛାତିଟା ତ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବ ଆଉ ଥାଉ ତମ ଭାଷଣ ଦେବା ସେତିକି ଥାଉ କଣ ହେଲା ତମେ ଆଗ ଯାଅ ସତ୍ୟକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ ତା ନହେଲେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଓହୋ ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ତା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆରେ ତୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଖରାପ ଅଛି ସବୁ ସରିଛି ଭାଇ ହେଲେ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ଭାଇ ତମ ଦି ଜଣ ତମର ଭାଉଜରେ ପଣତ କରି ଛାଡି ଜମା ଚାହୁଁନ ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ଦିନ କଇଟା ପାଇଁ ତମକୁ ସ୍ନେହ ମତା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ କଣ କରିବ ହଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ତୁ ପାଠ ପଢି ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ନଈ ପଟାକୁ ଗାଧେଇ ଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଗୁଡି ଖେଳିବା ଆରେ ବାବା ତମେ ଯିବ ନା ଏମିତି ଗପୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଉଜ ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତମ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୋଉ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ସହରରୁ ପାଠ ପଢି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ତମ କୋଳରେ ଗୋଟେ ମୁନା କି ମୁନିଟିଏ ଥିବ କଣ ହେଲା ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି ଚମକି ପଡିଲ ଯେ ହଁ ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ କଣ ଚାହୁଁନା ଏ ଘର ଅଗଣାରେ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ହଉଛ ଭାଉଜ ସତ୍ୟ ଭାଉଜ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ସେତେବେଳେ ଏଡିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲ ବାପା ବୋଉ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଆମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଗଲେ ହରେ ମନୋଜ ଭାଇ ଆରେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ତମ ଜଣକୁ ମଣିଷ କରିଛି ଆଉ ତମ ଭାଉଜ ଆମ ବୋଉ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ତମ ପାଇଁ କମ କରିନି ସେ ମତେ ପଛେ ଅବହେଳା କରିଛି ହେଲେ ତମ ପେଜଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦେହର ରକ୍ତ ନିଗାଡି ଦେଇଛି ସମୟଟା ବଡ ଦଗା ଦିଆ ବେଳେ ବେଳେ ଅଦିନିଆ ମେଘଟା କାହାକୁ ନେଇ କୋଉଠି କଚାଡି ଦିଏ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନଥାଏ ଆଉ ସେଇ ଅଦିନ ମେଘ ଯଦି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଦାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋଟେ ସହିପାରିବିନି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତମରି କୋଳରେ ବଡ ହେଇଛୁ ଆଉ ମରିବୁ ତ ତମରି କୋଳରେ बोलो जीव सारी गीता जीव सारी गपा जीव सारी गीता जीव सारी हेले स्नेह सारी बनाही नटेरु गुड़ी काटी जाई पारे
मिशी केही तो काहाको आमे भूलिबा नहीं रहिबा एकाठी आमे मन मिशी केही तो काहाको आमे भूलिबा नहीं। नंदी घोषरथ दुनियार बड़ दांडी चालू अच्छी बाट कस बांटी दे खुशी रे रहिबा लुह बांटी दे दुख सही जीवा झरी बरसा तू देवे डरिबा नहीं रहिबा एकाठी मन मिशी केही तो काहाको आमे डरिबा नहीं रहिबा एकाठी मन मिशी केही तो काहाको आमे भूलिबा नहीं। ला 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 सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुखी यमामृता। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ମୁଁ ତମର କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ମୋତେ ଅନ୍ଧୁଳି ସଜେଇ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଲ? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି?
नाम କିଏ ତମେ? myself P P P I mean प्रेम पूजारी पारदोषी हौची गोटे डामरा काऊ पाचिरा अंगुर को दुंपिबा हौची ता काम कालता जमती शीत भी गालो छोटा कुल करनी बच्चा आखिटा पूरा और सूर्य राय आखी की वासना ସେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର କୋ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? फास्टान गोटे दिया तू करिलु पागल प्रबल ସତ ए सहरी बारमासी रंगीन चढ़ी अपेक्षा हलदी पसंद गुड़ाक भल भाव शोष पारती तू बुझी पारुनु तू कौन किसी बुझिलुनी हाँ तो गालटा पूरा अंगुरु गाल हाँ हेलो टिके आमे टिके खेल खेली दबा बाघ बजारी खेल हेलो 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 टिके ए बाबू एठी के हो कौन कहली बाबू मु रानी हेबी रानी है मु 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 टंकार पहाड़ पर बसिबी टंकार पहाड़ पर तू काई बसिबू हां मु जते बेले कहिने टंका पहाड़ पर बसिबू तू केमित कहू ओम तू जदि मो कथा राजी हबू मु तते रानी बनै देबी आउ टंकार पहाड़ पर ठेर कि बाबू केमिति मु केमिति टंकार पहाड़ पर बसिबी अरे इटा तो वेरी सिंपल ए तम बड़ी जियो माने तम बड़ी गरीब झियो माने जेमती टंका कमाउछंती तमे मो रंग कोठरी रे पादरे गुंगुर बांधी नाच बाली साजीब रंगीन रे रस रंगीन रे सुता प्राण आउ रूस तार संदिल रागु तू कहीं प्रेम पूजारी कथारे केही रागंती समस्त कथा मानी काम करती तू सर राजी हो जा देखिबू पूरा बासना है से बाजे कथा बंद करो कहि दउची बाबू आ थरे जदि एमिति बाजे कथा कहबो ताले तम भली भद्रमुख अभद्र मान केमति व्यवहार करा जाय सेडा मो तमको सिखाई देबी आलो तू जानिन ये प्रेम पूजा पाठ तो सही बुढ़े जीत कर जानवा उसे पक्का शिकारी इसका साथ पड़ी होले ये सब बात ना छाड़े ना तमने तामने मुझे तो
ଆଜି ବାଘ ବଜାରେ ଖେଳ ଖେଳି ଆଲୋ ଆମ ପାଖ ନା ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏତେ ନିକଟରେ ସୁନାରୀଟାକୁ ପାଇ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରେମ ପୂଜାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ ହାତ ଜୋଡୁଛି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ସର୍ବସକଟିକ ଲୁଟି ନିଅନି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଝିଅ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଅବିଚାର କରନ୍ତୁନି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଯେତେ ପଡ଼ିଲେ ଭାଗବତ ଦୋଷ ନହିଲା ମୋର ତୁ ଭଳି ଗୋଟିଏ କୋଳିଆ ହରିର ମାଂସ ମୋର ଦରକାର ଆଲୋ ଆସୁନୁ ଆମେ ବାଘ ବଜାରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଲୋ ମୁଁ ହେବି ବାଘ ତୁ ହବୁ ଛେଳି ତୁ ହବୁ ଛେଳି ମୁଁ ହେବି ବାଘ ତୁ ହବୁ ଛେଳି ବାଘ ଛେଳି ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଖେଳ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆରେ ତରିದ್ರೆ ତୁ ତ ପଳେଇବୁ ମୁଁ କଣଟି ହରିନାମ ଥକା ହେଇ ଗିନି ବଜାବି ଗିନି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଛାଡୁଛି ये की वासना है अबे खाइला बाघ मोरू शिकार छड़े आसे तू ये तू हराम देला तो बोपा बे वे प्रेम पूजे पाटो सिधे हाथ लगाई वासना कर देलु मु तो आज शेष कर देई अबे एटा कोन तोर शिक्षा एटा कोन तोर आदर्श आ एटा कोन तोर सभ्यता तेरे दड़ पुटिया माइचा ठुरी मत तो लगुची तू कौना अंधार गली गोटा बेसियार छुआ तू जो मान पाखे शिक्षा सभ्यता आदर्श किसी माने न था आई मीन टू से यू आर ए बास्टार्ड रास्ता घाट मंदिर बेढ़ार झील मान बेजत कर आउ जदि कौन दिन कौटी भी तोर एमती व्यवहार देखे से दिन एमती जगह को माड मारि जे पुओ जोटी हाथ मारू खाली गंधेब आ समस्ते तते खाली गंधिया गंधिया डाकिबे की माडबे
ମୋ ବୋପାଟା 14 ପୁରୁଷ ବି ଲାଗେ ଆଗକୁ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ହୋଇ ରହିଗଲା ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀ ପାରଜୋଶୀ। ମୁଁ ବି ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡୁନି। ତମ ସହିତ ମୋର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଲାକାତ ହବ। ଆସୁଛି। ଇସ୍ କି ବାସ୍ନା! ଦେଖ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜିକାଲି ମନ୍ଦିର ବେଢା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ସବୁଠି ଖାଲି କଂସ, ରାବଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲିଯିବି କି? ହେଲେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିଲା କି? ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କେମିତି? ପରିଚୟ ଜାଣିବାଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ମାନି ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ତୁ ଆସି ଏଠି, ମୁଁ ତତେ ଚାରିଆଡୁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ଆରେ ମାନେ ଏ ମା, ଏ ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ମାମୁଁ, ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତା ନଥିଲେ ରାତି ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କାହାରକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆରେ ଏ ଭଗବାନ, ତମେ ଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ? ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ତାଠାରୁ ନବ ପ୍ରଭୁ? କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନବ? ତାମାନେ ତମ ଭାଣିଜୀ? ହଁ ବାବୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିବା ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ମାନିର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ବାବୁ, ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ହେଲେ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବିରାଟ କାୟ ମଣିଷ ପଣିଆ ନିକଟରେ ଏ ଚକରା ପ୍ରଧାନ ମୁଣ୍ଡଟା ଆପେ ଆପେ ମଉସା, ଆପଣ ସେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। हे 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 ला 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 अरे तोर सिना आखि ना ये दुनियाटा को तू देखी पारुनु, हेले ये दुनियाटा को मु ठीक देखु, ठीक जानि ये दुनियार मनुष्य मानकु मु ठीक चिनि सारलिनी। एइटा आ राम राज्य हे नाइ रे मा, एइटा वर्तमान रावण मानकर आतंक राजर लंका गड़ पालटी जाई, जोटी केवल अन्याय आ अत्याचार असत्य ही चली। मामू, ए दुनियार मनुष्य मानकर किछि भूल नाही। तुम कथा माने मु जदि जागर जलिया पई आसी नथांती ताले मोते ने ए सब घटना घटी नथांता। एति पई मो दाई मामू, एति पई मो दाई। अरे नाइ रे मा, अंधुणी हेले भी तू जने नारी। तो मन भीतर महादेव को पूजा करिबार स्वप्न अछि, इच्छा भी अछि, बस तू सेया ही करिछु। निजको एति पई दाई करबा कोन दरकार कहिलो? मामू
ତାଛଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବରେ ମାକେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବା। ମାମୁଁ ଏ ମା ମାମୁଁ ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଆରେ ଚାଲ। ବିବେକ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ 10ଟା ବେଳକୁ, ପହଞ୍ଚିବ 12ଟା ବେଳକୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ 5ଟା ବେଳକୁ। ଆରେ ଆସ ଭାଇମାନେ, ଦାମା ଶ୍ୟାମା ଶଙ୍କର ପୁନା ରଘୁ ଭାଇନା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଶଙ୍କରାଇ, କଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଲଣି? ଆଉ କଣ ତମେ କରୁଛ କହିଲ? ପେଟ ଆମର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ସବୁ ମରିଗଲେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କରିବା ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ଆରେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ହଁ এটা ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ କୁହ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଆସ ସମସ୍ତେ। মুর্দাবাদ, দেবেন চট্টাই মুর্দাবাদ। আমার দাবি পূরণ নহলে নিয়া জ্বলিব, নিয়া জ্বলিব। আমার দাবি পূরণ নহলে নিয়া জ্বলিব, নিয়া জ্বলিব। বাস্তবিক এ দেবেন্দ্র ছোট্টাই গোটে জ্বলন্তা নিয়া চ্যালেঞ্জ করে সেটাকে জালি পড়ি পাউঁশ করে দিয়ে। পাউঁশ তালা পকাই পড়ি মারি দিও। কোন সে এ শ্রমিক গুড়াক সব গোটে গোটে ননসেন্স। শ্রমিক গুড়া পাই মতে বারম্বার ক্ষতি সহ হচ্ছে মাউসি। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେବେ। ଛୋଟ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଖାଇବ, ତାକୁ ମାରିବ। ସାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ। ମହାନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଇଏ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ଓଡୁଆରେ ମୁସ୍କୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁନି ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଦିନ ଦିନ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରା କରେନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ମହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମ ଅଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା କାରଣଟା କଣ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ସବୁ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହଉଛି ବିବେକ ଦାସ। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ମତାଇ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ପକେଇବାକୁ ବସିବେ ସାର୍। ମୁଁ ସେ ବିବେକ ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେବି, ଭିକାରୀ। ତା ସୁନା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। ମୁଁ ତା ପରିବାରରେ କାହାରିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ମହାନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ତା ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ତା ବଂଶଟାକୁ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି। ବାକି ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ତାଲା ପଡି ଯାଇଛି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା ରାତିର କଥା, ଯୋଉ ଦିନ ବିବେକର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ଗାଡିରେ ମୋଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ପୁରା ଫୁଲ ତାଲା ପଡି ଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଆଉ ମା ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲ ମହାନ୍ତି? ବିବେକର ସ୍ତ୍ରୀଟା
आउ केबे मा होई पारिबनी ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କାମ କଲେ ଯେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ସାର୍ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ ପାରଦୋଷୀ ସାର୍ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଜଣା ପଡୁଛ ସାର୍ ମାନେ କଣ ହଉଛ ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା ପରିଷ୍କାର କରି କହିଦଉ ନା କଣ ହେଇଛି କହିଦଉ ନା ଓ ଟେଲ୍ ମି ପାରଦୋଷୀ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍? ସାର୍ ଆମ କମ୍ପାନୀର 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କୋଇଲା ଖଣି ଭିତରେ କାମ କରୁ କରୁ ଚାପି ହେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୋଲିସ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରି ଆମ କମ୍ପାନୀ କି ରେଡ୍ କରି ବାହାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କୌଣସି ବୋଧେ ଘଷି ଆଣି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ନ ଖୋଜିବେ ସବୁ ଯାକ ବାସ୍ନା ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ଏ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ ଇଏ କଣ ହାଇବ୍ରିଡ ଚୌଡି ଗାଈ ହାଇ ମାରୁଥିଲେ ଯାଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଇମିଡିଏଟଲି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ପୋଲିସର ମୁହଁଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଗ ପୋଲିସର ମୁହଁରେ ତାଲା ପକେଇବା ଦରକାର ବୁଝିଲ ମ୍ୟାନେଜର ନା ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ ଜାଣିନା ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅପେକ୍ଷା ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବ କଥାଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ମାରଣା ଷଣ୍ଢ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା କିଏ ଆଉ ତା ନାଁଟା କଣ? ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ନାଁ ହଉଛି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ? ହଁ ସାର୍ ବିବେକ ଦାସର ଭାଇ ମନୋଜ ଦାସ ନୂଆ କରିଆ ଥାନାରେ ଜଏନ କରିଛି ପିଲା ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ସାରେ ସେ ପଦରେ ନ ଶୁଖିବ ତାକୁ ଗଦରେ ଶୁଖାଇ ଦବା ଏ ସାପ ହବ ନା ପେଡି ଭିତରେ ଓ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମାଉସି ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ପାରଦୋଷୀ ଯାଅ ସେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ବୁଝେ ତାହେଲେ ବାସ୍ନା ହବା ଆଗରୁ ସେଇଟାକୁ ଫୁଲ ବାସ୍ନା କରିଦେବି। ମିଷ୍ଟର ପାରଦୋଷୀ ଚୌଧୁରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମେ ସିନା ପୋଲିସର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ সেই শ্রমিক মানকর মুহকু ধমক দেই তুমি সিনা আইন কানুন ফাঁকি দেব কিন্তু ফাঁকি দেই পারিব হাজার হাজার শ্রমিক মানকর বিপ্লবর স্বরূপ সত্যর সূর্যালোক কেবে অন্ধকার ঘোরাই দেই পারে না ভাই থরে ভালো ভাবে হৃদয়গম করন্তু সেই 10 জন শ্রমিক কথা আউ সেমানকর স্ত্রী পিলা ছুয়ার কথা কোন হব সেমানকর ভবিষ্যৎ মানে তু কোন কইয়া চাহুଛୁ মোর কহিবা কথা হলা শ্রমিক মানকর ন্যায্য দাবি পূরণ করি মৃত শ্রমিক পরিবার বর্গকু ক্ষতিপূরণ দিয়া যাও ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଭାଇ ଏଥିରେ ତମର ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। It is quite impossible. Certainly possible. Why not? ଯୋଉ ଗରିବ ଖଟିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଖଟଣି ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଆଜି ସୁନାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ି ଏସି ରୁମରେ ବସି ମଦ ମାଛ ଖାଉଛ সেই ଦୁଃଖୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛ କାହିଁକି? ଜବାବ ଦିଅ ଭାଇ ଜବାବ ଦିଅ। ଓହୋ ବିପ୍ଳବ ବାବୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଓ ତମେ ଚୁପ୍ କର କୋଉଟା ଲସ୍ କୋଉଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କହିଲ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍ ତ ଚାୟାରେ ଗୋଟେ ବଡ କେଟି ଅଛି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଶ୍ରମିକ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆପଣ ହିତିରିଆ କେତେ କଣ କାରବାର କରିଥିଲେ କି? ଗୋଟାଏ ଚାକର ମାଲିକ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେଇଟା କଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଭାଇ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି
जदि निजर मंगल चाहूच ताहले श्रमिक मानक सहित मिसी सालिश करनियो आ ता नहले कौन हबो महाभारत हबो महाभारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अन्याय अत्याचार असत्यर विरोध करी श्रमिक माने सत्यर मशाल धरी तुमर अट्टालिका सह तुम कंपनी टाक भी जारी पड़ी पाउंस करदेबे। तुम हारीजिब भाई तुम हारीजिब कहीं ना सत्यर जय जुगे जुगे। इतिहासर कथा तुम मन अच्छे भाई मोर किंतु मन अच्छे इतिहास में पढ़ी फरासी सम्राट कौशल लुई जार अत्याचार अतिष्ठ हो लक्ष लक्ष फ्रांस अधिवासी बास्तिल दुर्ग को जाली पड़ी पाउंस कर शेष में षोड़शली आत्महत्या कले। एबेठू निजर भूल संशोधन कर ना तुमको दिने अनुतापर महानदी में महास्नान करने पड़ो महास्नान भाई Nonsense. Nonsense. विप्लव ए चौधरी देवेंद्र छोटा महान स्नान महास्नान कर कौन कहीगला अनुताप कर देवेंद्र छोटा पूर्वर से श्रमिक मान करो तापर खाली बासना ही बासना सहारा मते भल लागु नाही भल लागु नाही सहारा मते भल लागु नाही भल लागु नाही चिन्ह मोह जेते अचिन्ह लागुछि निज परिचय निजे मु खोजुछि सहरटा सारा एके लोकाई सहरटा सारा एके लोकाई हा केहि नाही मोरा केहि नहीं हे सहारा मोते भल लागु भल लागु दुनिया विचित्र विचित्र सृष्टि सृष्टिर सबुठू आश्चर्य आजिर शिक्षित समाज भितर आजिर चाकरी व्यवस्था यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडालिस्ट ए मोहन महांती आज कने चाकरी आसरे आसरे गोटाए फाइल धरी ऑफिस को
ଚାକିରି ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଘାତକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଆଜି ମଦ ପିଉଛି ମଦ। ଭାଇ ତୁ ଫେରି ଆସିଲଣି? ତୋର କଣ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବୋଲି ସକାଳ ପରରୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ନା ମୋ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବିନି। ବାନ୍ଧିବୁନି କାହିଁକି ଭାଇ? ଭାଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ତୋରି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଛି, ତୁ ଆଜି ବାନ୍ଧିବୁନି କାହିଁକି? ଆଇଲୁ ସେ ରାକ୍ଷୀଟା ମୁଁ ତ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ତୋର ବଡ ଭାଇ, ହେଲେ ବାକିରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ମତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ନାଇଁ ନା ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପାଉଣା ପାଇଁ? ଆରେ ଏ ଭାଇ, ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପରା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଇଥାଏ। ହେଲେ ତୁ କହ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତୁଣି ଭଉଣୀ। ତୋତେ ମୁଁ କି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି? ତୋ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି? ବାପା ବୋଉ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ମାମୁଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ହେଇଛେ। ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ମୋ ମାମୁଁ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନାଇଁ ଭାଇ, ଅପଦାର୍ଥ। ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ସକ୍ଷମତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମିତି କହନି ଲୋ ଭାଇ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ଚିରା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ? ନାଇଁ ଲୋ ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ହେ ଭାଇ, ତୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ନା? ଦେଖିବୁ ଠାକୁର ଦିନେ ତ ଡାକ ଶୁଣିବେ, ତୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ମୁଁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୋ ହାତ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଆଗ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ନା